ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ ਜੀ। ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਪਾਇਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਵੀਦ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਦੋ ਜੀ ਵਾਸਾ ਐਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੋਰਮ ਜ਼ਰਾ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया मुकाबला न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ चौधरी। नाज़रीन, यूके से 40 साल बाद वापस आए हुए नवीद भट्ट के आज़ाद में गुज़िश्ता रोज़ उनके दोस्त अहबाब के दरमियान एक वेलकम पार्टी का एहतमाम किया गया। ये वेलकम पार्टी वाहदत कॉलोनी पी ब्लॉक की ग्राउंड में की गई। नाज़रीन, इस वेलकम पार्टी में तमाम पुराने दोस्तों में एक दूसरे की यादें ताज़ा की, पुरानी यादें ताज़ा की और बड़े अच्छे तरीके से खुशगपियाँ लगाते रहे। नाज़रीन, इस वेलकम पार्टी में तमाम दोस्तों के साथ साथ मज़हर जापानी, शेख अरशद, मियाँ शरीफ, सुहेल डार, अब्दुल मजीद सिंधु, इजहार हैदर, मोहम्मद आकिल, रिफ़तुल्लाह, ज़फ़र महमूद, मोहम्मद हुसैन, शाहिद सदीक, नदीम साहब, मोहम्मद मुश्ताक और इजाज़ चौधरी ने शिरकत की। नाज़रीन, इस वेलकम पार्टी में जो कि फ़ुटबॉल के सारे प्लेयर थे, इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के। आइए नाज़रीन, हम आपको इस महफ़िल की तरफ लिए चलते हैं जहाँ पर तमाम शुरका अपने अपना तारुफ करवा रहे हैं। जी, मेरा नाम मज़हर ग्रुप मज़हर जापानी ते भट्ट साहब को वेलकम करने हैं। बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है और बचपन तो नहीं, खैर लड़कपन के नाल हवाले नाल भट्ट साहब के तकरीबन 35-40 साल तो बड़ा अच्छा लगे उन्होंने मिल के। वेलकम करने हैं भट्ट साहब, वेलकम टू पाकिस्तान। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अरशद ते भट्ट साहब का की तारीफ कराइए। भट्ट साहब माशाअल्लाह बहुत पुराने दोस्त ने साडे और बहुत ही अच्छे। और मज़े की गल है कि बुढ़े होके भी माशाअल्लाह एडे सोहने ने, बगैर वालों तो भी एडे सोहने ने। बड़ी खुशी की गल है जी सर। जी, मैं मियाँ शरीफ जी ते भट्ट साहब नाल खास तल्लुकात ने 45 साल पुराने हैं जी। कह सकते हो तुसीं नजायज़ ते ये नहीं मैं कह सकता जी बड़ी देर बाद, क्योंकि दिन च 3-4 कालां 3-4 व्हाट्सएप ते मुलाकातां जरूर होंदियां। दिल दे भी करीब है फोन जेड़ा वो भी अद्धी मुलाकात ही होंदी है। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुहेल डार जी, मैं समझना मैं और आकिल भाई सीनियर मोस्ट प्लेयर हाँ। साढ़े होर सीनियर प्लेयर आए हैं, तशरीफ ले आए हैं साढ़े को मजीद साहब। सो वी आर द सीनियर मोस्ट। भट्ट साहब साढ़े को बहुत जूनियर ने, स्कूल वाइज भी और स्पोर्ट्स के हिसाब नाल भी। लेकिन है कि बड़ा अच्छा भरा है, बड़ी इज्जत एहतराम करता। सब तो बड़ी गल जी, इज़ वेरी नॉटी जी, इज़ नो डाउट इज़ वेरी नॉटी। लेकिन है कि जिथे भी जाता है अपना मजलिस को जिंदा कर देता है। और इस ग्रुप नूं साडा जिहड़ा ना शाहीन दा इन तश्कील ही इन्हें देता है। सो ये शुक्रगुजार और वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तान जी मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वास्ते अज का दिन तो बड़ा ही एक अनहोना जिहा दिन है। दो तुसी सब दोस्त भट्ट साहब दी हुनर च इकट्ठे होए हो, साडे लिए तो बिल्कुल छोटे बच्चे। और मैं बड़े अरसे बाद इन्होंने देखा तो अज इन्होंने देख के मैनू इन्हों के वालिद अनवर भट्ट साहब याद आ गया। इस वेले उन्होंने हूबहू कापी ने जिस उम्र च वो T4 च रहंदे सी। वाद कॉलोनी वैलफेयर एसोसीएशन का इलैक्शन भी लड़ते सी। ते इस वेले इन्हों का यानी जिसम चेहरा मेरा हूबहू अपने वालिद साहब। इन्हों का वड्डा भाई जमशेद भट्ट मेरा हानी सी 6 महीने साल का, एक क्लास पिछे से मेरे तो। बड़े भाई इन्हों के जावेद इस ग्राउंड से इस ब्लॉक से पिछली गली च बड़िया यादां बचपन दी। सुभान अल्लाह। बाबा सलाम इन्हों की वालदा बहुत ही सुलझी और नफीस खातून हसमुख। उस दौर च इन्हों के घर च TV तकरीबन सारे महल्ले के बच्चे बैठ के देखते।
ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਸਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੱਪ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਇਸੇ T13 ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਅਕਰਮ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ। T13 ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਬੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟਡ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਵੈਲਕਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ T13 ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਗੀਨੇ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈਦਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਲਾਸ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਲਾਂਗੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख क्लब ਦਾ ਅਦਨਾ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸਾਂ ਜੀ। भट्ट साहब आए ने कई साल बाद, मेरे घर को 40-45 साल बाद ਇਹਨਾਂ मुलाकात हुई है। बेसिकली मेरे तो सीनियर सन शेन ਦੇ मैं ना तो शेन बहुत जूनियर सा, वैसे मैं ना तो बहुत सीनियर सा। काफ़ी देर बाद मुलाकात हुई ना, 40-45 साल बाद। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਸਭ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। अस्सलाम वालेकुम जी, इरफतुल्लाह मेरा नाम है जी। ਨਵੀਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਸਭ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़फ़र महमूद मेरा नाम है जी और नवीद भट्ट साहब ते मैं असी पहली क्लासां दे दोस्त हाँ। आलमोस्ट साड़ी पैदाइश भी इको ईयर है और नवीद भट्ट साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि इन्हां दी वजह दे नाल, चूँकि मैं शाहीन क्लब का चूँकि फुटबॉल मैं नहीं खेलता सा, लेकिन आलमोस्ट सारे बंदियां नूं मैं सारे दोस्तों नूं जानना ज़रूर है, बाई फेस जानना। और इन्होंने एक फोरम इकट्ठा दे दिता कि असी सारे इकट्ठे बैठ के एक दूसरे की नाल मुहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह ताला सारे नूं सलामती देवे और भट्ट साहब नूं अल्लाह सलामत रखे। भट्ट साहब तो मुश्ताक साहब मैं समझना कि ये दोनों बंदे जिहड़े ना ग्रुप नूं बड़े अच्छे तरीके नाल सारियां दी कंट्रीब्यूशन है। मैं उहदे च बहुत घट मैसेज वगैरह कोई शमूलीयत होंदी है, लेकिन ये सब लोग ना बड़े यूनाइटेड ने और अल्लाह ताला इसी तरह ही सब नूं सलामती देवे और इकट्ठा ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? मैं दसिया जी कि मेरी तो इन्हों की तकरीबन पैदाइश भी सेम है, 62 की साड़ी और असी प्राइमरी स्कूल के पहली क्लासा के यानी लंगोटी और तकरीबन साड़ी एज भी एज फैलो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन है ते भट्ट साहब मेरे बचपन के तकरीबन दोस्त ने कि इन्हों का एक शाहिद सिद्दीक मेरा नाम है जी, मोस्ट जूनियर मैं शहीन फुटबॉल का प्लेयर हूँ और ग्रुप में मुझे इस शहीन ग्रुप में ज्वाइन कराने वाले डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब हैं। तो इन्हीं की ग्रुप में मैं नवीद भट्ट साहब की पोस्टें और वीडियोस देखता रहता था। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि इनसे मुलाकात का भी शरफ हासिल हुआ। ये तमाम जो सीनियर्स हैं ये सारे ऐसी हैं जैसे बीइंग एक वालिद होता है, मेरे वालिदैन की तरह हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि ये ग्रुप मैंने ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी नदीम। जी पहले तो आपको पूरे ग्रुप की तरफ से सालगिरह मुबारक। अभी आपको केक भी काटा गया सालगिरह का। और सब ने बड़ा मेरा साथ दिया जी, बड़ा बहुत मेहरबानी जनाब, तकल्लुफ़ किया और डॉक्टर साहब का मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एहतमाम किया जनाब। दूसरा सर भट्ट साहब नवीद भट्ट साहब मेरे एज फेलो हैं जी, माशाल्लाह महल्ले में इकट्ठे रहे हैं। मैं डी ब्लॉक में था और भट्ट साहब मेरे बिल्कुल साथ ही सी ब्लॉक में थे। हमारी स्कूलिंग साथ साथ हुई और हमारी फैमिलीज़ का बड़ा ताल्लुक़ रहा जी। इनके बड़े भाई मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो थे, बाकी इनके सबसे बड़े भाई जावेद भट्ट साहब से भी बड़ा अच्छा खासा इनके तारुफ था और उनसे बड़ी दोस्ती थी। हालांकि मैं तो एज में काफ़ी छोटा था उनसे, लेकिन है कि उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा और बहुत नाइस फैमिली, बहुत ही नाइस फैमिली। जी मुश्ताक साहब।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਹਿਫਲ ਅਸੀਂ ਸਜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਬਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਨ ਪਾਇਲਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਵਾਲ ਕਲੋਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਫਕਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਫਕਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਔਰ ਕਦੀਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਨਵੀਦ ਡੋਲਿਆਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਦ ਡੋਲਿਆਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان رکھے اور میرے یار سجن اس لیے حادثے واسطے شکریہ. السلام علیکم جی ناظرین، میرا نام اعجاز چودھری ہے. جہاں میں نیا مقابلہ نیوز کا آپ کا نمائندہ ہوں اسی طرح میں اس شاہین گروپ کا بھی ایک ممبر ہوں. شاہین گروپ میں یہ سارے میرے دوست، یہ کچھ میرے کلاس فیلو ہیں، کچھ دوست ہیں، ہم سب پائلٹ اسکول میں پڑھا کرتے تھے. وہیں پر فٹ بال بھی کھیلا، گو کہ میں نے کم کھیلا، ان لوگوں نے زیادہ کھیلا. اس حوالے سے میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، خاص طور پر نوید بٹ صاحب کے ساتھ، ان کے بڑے بھائی جمشید بٹ صاحب کے ساتھ بھی ہمارا بڑا اچھا تعلق تھا. اس وقت کیونکہ نوید بٹ صاحب تقریباً 40 سال بعد واپس آئے ہیں پاکستان میں تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھے الفاظ میں یہ بتائیں کہ بٹ صاحب پاکستان آ کے اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اور ان دوستوں کے درمیان بیٹھ کے. نوید بٹ صاحب جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا جی کہ ایک شعر پیش کرتا ہوں اپنے سب دوستوں کے لیے کہ میں تو یوں ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو یہ میں نے یہ گروپ جوائن کیا، یہ میرے سارے دوست میرے بہت بچپن کے، بہت زیادہ بچپن کے بھی ہیں اور مڈل ایج میں بھی ہیں، اس میں یعنی جوانی میں بھی ہیں، سب ہیں. تو اسپیشلی سب سے پہلے جس طرح یہ ظفر محمود میرا سب سے چائلڈہڈ، میرا بیبی فیلو جسے کہہ سکتے ہیں. اور باقی جو حضرات ہیں، عاقل بھائی ہیں، ان کو فٹ بال کھیلتے دیکھا ہم نے، اور رفت بھائی ہیں، ان کو بھی فٹ بال کھیلتے. یہ بہت شرارتی ہیں، ان کا ون لائنر بہت زبردست قسم کا ہوتا ہے، ایک لائن بولتے ہیں پورا جملہ سمجھا دیتے ہیں. اور یہ مظہر صاحب ہیں جی، ہاں جی تو نہ کرو اچھا. تو یہ مظہر صاحب ہیں، یہ مظہر جاپانی صاحب. جب میں یہاں سے پاکستان 40 سال پہلے چھوڑ کے گیا تھا تو یہ ینگ لڑکے تھے، ابھی بھی ینگ ہے ویسے، 30 سال کے تھے جب یہ 40 سال پہلے چھوڑ کے گئے. ہاں جی. اور یہ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، یہ ابھی بھی اٹھے ہوئی ہیں، اتنی ایج ہی ہے. پکا مسلمان ہے نا، مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے. اچھا شیخ ارشد صاحب بہت ہی کلوز، بہت دوستی، بہت پیاری جگت مارنے والے، انتہائی عزت کے ساتھ، اور مزہ آ جاتا تھا. اور ان کے بارے میں کیا کہوں، شریف احمد صاحب، یہ ہماری ایک، یقین کریں یہ یونیورسٹی ہے جس سے بڑا کچھ میں نے سیکھا، بے حد کچھ سیکھا. اس نے میری ماں کا بھی کردار ادا کیا، میرا باپ کا بھی کیا، بھائی کا بھی کیا، بہن کا بھی کیا. مطلب یہ سمجھ لے کہ ہی واز آل ان آل فار می. مجھے ایسے پروٹیکٹ کیا جیسے ایک مرغی اپنے بچوں کو کرتی ہے، اور میں کیا کیا نہیں کر جاتا. اور جب یہ دیکھتا تھا کہ سب میرے خلاف ہو گئے، کہتا تھا تو جو مرضی کر، ایسی تیسی سارے ہیں. کھانا بہت کھلایا. ہاں جی. اور میرے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو زندگی صحت دے. تو میرے لیے شریف ایسے ہی ہے جیسے اب میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے جمشید بٹ صاحب کو زندہ کر لیا ہے. ڈار بھائی جان ہیں، وہ بھی میرے لیے بالکل اسی طرح ہی ہیں. تو میں نے جمشید بھائی کو اپنے سامنے رکھ لیا. یہ میرے بھائی ہیں دونوں. مجید بھائی ہیں، مجید بھائی نے مجھے بیبی کی حالت میں دیکھا ہوا، 4-5 سال کا بچہ جب بغیر پیمپر. نہیں پیمپر ہوتا ہی نہیں تھا. کون سا وہ لنگوٹا ہوتا تھا، اس میں سے بھی ہم، ہاں تو نکل تو جاندی سی ہیں جی. اور یہ میرے فٹ بال فیلو، اسکول فیلو، ہمارے سیکشن علیحدہ ہوتے تھے. ہاں جی. تو یہ شاہ صاحب، اور میں نے ان کو جو رائٹ اور لیفٹ فٹ بال میں دیکھا ہے وہ میں نے پورے اپنے گروپ میں سب جانتے، کسی اور کو نہیں دیکھا.
जो ये राइट और लेफ़्ट चलाते थे ना, बिल्कुल ऐसे ही चलाते थे जैसे इनका राइट भी और लेफ़्ट भी राइट और राइट भी लेफ़्ट। तो बहरहाल और ये भाई से मेरी मुलाकात फ़र्स्ट टाइम हुई और इनके अदबी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, जो भी ये अपने टीवी के ज़रिए हम तक पहुँचाते हैं, बड़ा नॉलेज भी देते हैं। बहुत शुक्रिया इनका। नौमी भाई हैं, मेरे महल्लेदार भी रहे और हम कुछ दिन खेलते भी रहे होंगे डेफिनेटली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं क्योंकि ज़रा अर्ली एज में चला गया। ये शाहिद बच्चा है, ये बहुत माशाल्लाह, ये रिफत भाई की वजह से ही मेरे साथ इनकी मुलाकात ज़्यादा हुई इस ग्रुप में आके। तो रिफत इसकी बहुत इन्होंने, रिफत ने जैसे उसकी तारीफ़ की वो माशाल्लाह उससे बढ़कर है बच्चा है। अल्लाह ताला इसकी इज़्ज़त और एहतराम और इसकी खुशियों में बरकत दे। और ये डॉक्टर मोहम्मद हुसैन है। तो ये मैंने पढ़ा है तारीख में कि फ़िरौन ने इन्होंने फ़िरौन से इनको मशवरा दिया कि ऐसे ना करना। तो फिर फ़िरौन ने कहा कि मैं गांधी तक तुसी मैसेज पहुँचाना है। फिर 1947 आ गया और अब तक ये माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। इनकी शादी पे भी हमने बड़ा इंजॉय किया। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन की शादी अटेंड की और बहुत मज़ा आया। अल्लाह जन्नत नसीब करे। पीटर आरिफ इस्माइल जिसको हम कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वो याद आया हमें, आरिफ इस्माइल। तो अख्तर बहुत बाकी याद आ रहा है इस मौके पर, इसमें कोई शक नहीं। जमशेद जो हमारा बहुत ही ग्रुप का एक बेहतरीन फुटबॉलर था, और हाजी शरीफ साहब, हाशमी जैसे अब अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, वो तो सलामत है। मैं मरिया के नाल लै रहा किधर मार के। हाँ जी, हाशमी तुम मार के छोड़ोगे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे। हाशमी बेटे आपने डरना नहीं है, नहीं ऐसे ही मेरा मतलब बंदा आदमी का। हाँ जी, नबी साहब ये बताएं कि जब 40 साल पहले आप पाकिस्तान से गए थे, उस वक्त इसकी क्या सूरत हाल थी, और अब जब वापस आए तो क्या आपको रास्ते मिल गए लाहौर के? नहीं, खैर लाहौर तो पहले छोटा था, अब ज़ाहिर अब बहुत बड़ा हो गया। और जब हम छोड़ के गए थे तो बाकी लाहौर छोटा था। सारा लाहौर छोटा। हाँ जी। तो वो कहते हैं, तो लाहौर बाकी उस वक्त काफ़ी छोटा था। अब माशाल्लाह ये है जी कि लाहौर बहुत फैल गया। जो एरियाज़ में जिसे कह रहे हैं, जो हमारे खेतों के एरियाज़ थे, उसमें तो सब स्कीमें बन गई और मुझे वाकई नहीं पता चला। बहुत सारी जगहों का अब नहीं पता चलता, बहुत शक्लें बदल गई। और मुझे किसी ने कहा कि जी वो पाकिस्तान जाओगे तो चबूरजी ना लोगों ने चुके भी इसका रख दी। वो मैं यकीन भी कर लिया कि यार हो सकता है, क्योंकि वो मतलब इंटरनेशनली देखा जाए अब वो कंपनियाँ घर भी मूव कर देती। तो मैंने समझा कि ऐसे ही होगा। तो मैंने देखा तो वो वाकई चबूरजी सेंटर में आ गई, क्योंकि हम तो चबूरजी साइड पे देखते थे। तो इस तरह करके बहुत सारी बदलाव देखे। लेकिन जब मैं छोड़ के गया था, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं अपने दोस्तों से करूँगा। जब मैं छोड़ के गया था तो पाउंड स्टर्लिंग जो था वो 24 रुपये का था। रुपया इतना स्ट्रॉन्ग था। और फिर ये उस दौर की बात है जब मियाँ साहब वज़ीर ख़जाना बने और फिर शेर आ गया। सियासी नहीं करना भी। नहीं, मैं सियासी नहीं कर रहा। मैं एक बात कर रहा हूँ कि 24 रुपये का पाउंड था और आज 348 रुपये का पाउंड है। तो इकॉनमी की तबाही और बर्बादी ज़रूर हुई, लोगों में गुर्बत आई। 381, सॉरी, हाँ जी। तो जो लोगों की हालत है जैसे पहले थी अब नहीं है। फिगर्स बढ़ गए हैं पैसे के और वैल्यू ख़त्म हो गई। हाँ जी, 5-5 हज़ार के नोट आ गया और आता क्या है उसमें। हाँ, हालांकि हम तो बूटा अल्लाह उसको बख्शिश करे और अल्लाह हमें माफ़ भी करे। हमने तो ज़्यादा उस वक्त बूटे के आलूओं पे गुजारा किया शाम को। 40 साल बाहर रहे हैं, फैमिली सिस्टम जो है, मुश्तरका फैमिली सिस्टम आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर क्या बाहर भी यही सिस्टम है कि बच्चे इकट्ठे रहते हैं, माँ बाप इकट्ठे रहते हैं, यहाँ के उनको वही 18 साल बाद घर से निकाल देते हैं? नहीं, एशियन बच्चे तो ऑब्वियसली मेरे सारे दोस्त जानते हैं। ये जो हमारे मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे साथ ही हैं। 26 ईयर्स ओल्ड माई सन, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है 18 साल की है। तो हमारे साथ ही हैं और शादी करेंगे तो जाएंगे। ये डिपेंड होता है। दूसरी बात ये है कि भी ये गोरों में ज़रूर है कि 18 साल हो गया तो किक आउट कर दिया उसको, और वो खुद कहते हैं, उनका एक सिस्टम है चल रहा है। हमारे में हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते।
ہم چاہتے ہیں, میں نے اپنے بچوں کو یہ فری پرمیشن دیا کہ بیٹے آپ کو اگر کوئی پسند ہے نا, آپ نے گھر آ کے بتا دینا ہے, باہر سڑکوں پہ عزت خراب نہیں کرنی ہماری, وہ میں ٹالریٹ نہیں کروں گا. تو ماشاءاللہ بیٹے کو کہا, اس کو جہاں کہا بتا دیا بھی یہ بچی ہے, وہ ڈاکٹر ہے, گائنیکالوجسٹ ہے, یہ بچی ہے, یہ اس کے فادر بیک گراؤنڈ جو بھی ہے وہ میرے ان لاز کی سائڈ سے. بچے نے ہنسی خوشی کہا جی ٹھیک ہے. میں نے اس کو یہ سمجھایا بھی کہ یہ یہاں کی جو بچیاں پیدا ہوئی ہیں وہ تمہیں شاید تمہارا سم ٹائم ٹیمپرامنٹ ایسا ہو جاتا ہے تو قبول نہ کریں, تو وہ بچے نے کیے. تو یہ ڈپینڈ ہے, لیکن پھر بھی وہاں سے زیادہ میں یہاں دیکھتا ہوں پاکستان میں جو بچے ہاسٹل بن گئے, بچیاں ہاسٹلوں میں, یہ یو کے یا یورپ نہیں ہے کہ جہاں لڑکیوں کو آپ پریس کر کے بھیج دیتے ہیں جی دوسری کنٹری میں پڑھنے کے لیے. میں بڑے آرام سے کہتا ہوں ٹھیک ہے جی, میری رشتے میں نواسی لگتی ہے, اس نے کہا جی مجھے اسپین یونیورسٹی میں مل رہا ہے. اس نے میری سسٹر نے مجھے پوچھا, اس کی والدہ نے پوچھا, بھانجی میری نے, تو میں نے وہ 2 منٹ میں گوگل کیا, پتہ چلا ریپوٹیشن اچھی ہے اس کے بعد, مطلب بس یہ ہے پتہ فلاں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہیں, لا ہے, امپلیمنٹ ہوتی ہے, اس لیے کوئی ڈر نہیں ہے. یہاں یہ چیز نہیں ہے, یہاں اب تو خیر بالکل ہی نہیں ہے. کبھی اشاروں پہ اتنے لوگ نہیں دیکھے تھے جتنے اب دیکھتے ہیں, اور انتہائی کئی دفعہ تو میں دھوکہ کھا جاتا ہوں. اگر یہ حقیقت ہے, یہ دوست رفت جو ہیں یہ اگر میرے ساتھ نہ ہوں تو مجھے سینکڑوں وہ لوگ اس خوبصورت حلیے میں ہوتے ہیں, میں لٹ جاؤں کہ شاید یار واقعی یہ بڑے ڈیسنٹ نظر آتے ہیں, دیکھنے میں بڑی ڈیسنٹ عورتیں, انتہائی گلاسز لگائی ہوئی ہیں, اور جناب آ کے ایکسکیوز می بھائی بات کی ہے, تو میں سوچا یار یہ ایکسکیوز می یہ وہ, چلو بندہ وہ. لیکن اب مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ پروفیشنلز ہیں جن کو اب یہ گاڑیاں, ان کی گاڑیاں بھی ہوں گی, ان کی کوٹھیاں بھی ہوں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستانی سب نوجوان طبقہ ہے یہ روزگار کے لیے پاکستان کے اندر ہی کچھ اپنا مواقع تلاش کرے, یا آپ کی طرح یہ بھی ملک چھوڑ کے باہر چلے جائیں؟ میں ویسے تو دیکھیے, اگر مجھے سچ پوچھے, میں ایسا انسان ہوں جو میں بالکل جھوٹ نہیں کہوں گا, اور جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ غور سے سن لیں سارے کے سارے, اچھی جو بات. میں جب یہاں سے گیا تھا مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ اس کے کچھ کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں, اس کے کچھ بہت ہی سخت پرائسز بھی دینی پڑتی ہیں, اور انسان کو 50 نہیں تو 25% تو نا منہ کو بند ہی رکھنا پڑتا ہے, اولاد کے سامنے بھی, اور اپنا مائنڈ جیسے یہاں پہ ہوتا ہے, ہمارا ڈیڈ آئے جہاں مرضی پکڑی چھوٹی پھڑکا دیا, وہاں ہم ایسے کر نہیں سکتے, بہت کچھ چینجنگ آتی ہیں. پھر بیٹیاں اگر کہہ دیتی جی میں نے یہاں کرنا ہے, اگر میں فورس کروں تو وہ کوئی خود ہی جا کے کر لے. تو بہت ساری چیزوں میں اس کی کانسیکوینسز جو ہیں اس کی برداشت کرنے پڑتے ہیں, پھر اس کے پھر فیس کرنا پڑتا ہے آپ, یا تو پھر وہ فیس کر لیں. میری زندگی تو بڑی لگژری گزر گئی, 7 اسٹار گزری, نہ مجھے ویزے کی ضرورت پڑی, نہ میری والدہ ادھر, میری بہن ادھر, اور رشتے دار یہ وہ. اس وقت حالات بھی کچھ اور تھے, اب حالات ایسے ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ اپرچونیٹیز ہیں کہ اگر لوگ ایک دفعہ سب سے پہلے تو ایمانداری اپنا لیں, ملک خود ہی سدھرنا شروع ہو جائے, نوکریاں بھی نکل آئیں گی, سب کچھ. انکار کرنا سیکھ لیں کہ یار یہ غلط ہے. آفیسر کو کیسے, ہمارا باپ یار ہمارے پاس 15 تاریخ کو کئی قسم خدا کی, یعنی ایمانداری کی یہ حالت ہوتی تھی کہ بورڈ آف ریونیو جیسے ڈپارٹمنٹ میں لگنے کے باوجود بھی وہ کئی دفعہ 15-16 تاریخ کو پرانے ڈبے سے نا گھی پگھال کے تو اس کو تڑکے لگاتے. یہ حالت ہوتی ہے. رشوت ملے بھی تو نہیں لیتے تھے, اور اب نہ لینے والے کو بیوقوف کہتے ہیں. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ ہر شخص حرام کو بالکل ایسے نارمل لے لیا ہے اس نے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. مری ہوئی مرغی کھانے کا کبھی تصور ہی نہیں تھا, ہمسایوں کا تھا ویسے, ہمسایوں کی مرغی کھا جاؤ چلو, لیکن مری ہوئی مرغی, مرے ہوئے کتوں کا سب, یار یہ تو گدے بک رہے ہیں. what the hell, یہ کیا مطلب سمجھ نہیں آتا ہے کہ مجھے تو شوق ہو جاتا ہوں. میں ابھی تک باہر سے کھانا نہیں کھایا, وہ جہاں لے کے جاتے ہیں ویجیٹیرین کھانا, بھائی باہر سے نہیں کھاتے. ایئرپورٹ سے ہاں کہاں کر رہا ہوں, وہ سمجھ لینا آ گئے. تو تھینک یو ویری مچ. بہرحال میں اپنے تمام دوستوں کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے بھی کہ جو آئے, جنہوں نے اتنی محبت دی اور مجھے واپس 70s 80s میں لے گئے, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دی, اور جب بھی میں آؤں تو ان کی بہت دعاؤں کہ اللہ باہر رکھے. جی یہ تھے نوید بٹ صاحب,
जो हमें बड़ी बड़ी अच्छी बातें बता रहे थे, उनका ख़ास बात ये है कि जितना नौजवान तबका है उसको चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर रह के ही अपने रोज़गार को तलाश करे। वो क्या कहते हैं कि परदेश कटना कोई सौखा नहीं। ये भट्ट साहब ने बात की है कि परदेश का बस नाम ही है कि वहाँ पर पैसा है, वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल काम है। नौजवान तबका अपनी रोज़गार के लिए, रोज़गार की तलाश के लिए पाकिस्तान के अंदर ही रहे तो ये बेहतर है। नाज़रीन, आप तमाम अफराद का शुक्रिया, तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने इस महफिल में शिरकत की और इस प्रोग्राम को देखा। नाज़रीन, देखते रहें नया मुकाबला न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को पुश करें ताकि नए मुकाबला की न्यूज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही इजाज़ चौधरी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इजाज़ चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।